A través de este video conocerá un químico extremadamente dañino que no le ha sido presentado nunca, ni por sus creadores ni por quien se lo distribuye, en productos que no se imagina todos los días, pero que está dentro de su organismo acumulándose desde hace varios años. Hay laboratorios químico-farmacéuticos, empresas, multinacionales y hasta autoridades que niegan su toxicidad, pero los científicos indican que tarde o temprano su sistema endocrino tendrá daños y adquirirá un cáncer, asma, infertilidad, entre otros. Y estos laboratorios farmacéuticos serán los mismos que dicten al médico el tratamiento a seguir en su enfermedad a un costo nada accesible. Después de ver este documental, dependerá únicamente de usted el seguir envenenándose o no. El bisfenol A del plástico. El bisfenol A, considerado el químico de mayor peligrosidad inventado por el ser humano, presente en filtros, dispensadores y garrafones de agua, latas de comida, ropa, tickets térmicos, CDs, juguetes, billetes, etc. ¿Qué es el bisfenol A? El bisfenol A o BPA es una molécula química derivada del petróleo que entra en la composición de los polímeros y que es utilizada como ingrediente en el plástico de policarbonato. Recuerde, cuando un plástico es rígido o duro, seguramente contiene bisfenol A. ¿Dónde hay bisfenol A? Este químico peligroso se encuentra en los juguetes de los niños, en la capita plástica que hay entre la comida y las latas, en el revestimiento de las latas en aluminio de refrescos y cervezas, cuando va al supermercado y le dan el ticket de caja en papel térmico, en el dinero por transferencia de los tickets, en los utensilios de plástico de la cocina, en cucharas de plástico, jarras, vasos, platos, recipientes de plástico para almacenar alimentos, en vasos de licuadora en plástico y en una gama interminable de botellas plásticas de alimentos, de shampoos y recipientes de cosméticos. ¿Dónde más hay bisfenol A? El agua es lo más indispensable para el ser humano y consumimos desde la gestación, al nacer, cuando se es niño, adolescente, adulto y hasta el último día de nuestra vida. Lamentablemente, el bisfenol A está presente en el agua que pasa por dispensadores, por cartuchos y filtros de agua de plástico, así como en el agua que se ha almacenado en garrafones de plástico duro y que cotidianamente se utilizan. El bisfenol A se localiza en los plásticos con el triángulo con el número 7, los cuales expiden este peligroso químico. Cuando no encuentre un triángulo con un número en el plástico, ese también es el número 7 con bisfenol A. ¿Cuándo se empezó a prohibir el bisfenol A? Ese plástico, el que más nos preocupa, y ustedes tienen que empezar a aprenderse los nombres porque es obligatorio, es el bisfenol A. A ver, ¿cuántos de ustedes saben que el 30 de junio del 2011 la Unión Europea prohibió la venta, comercialización y producción de biberones de plástico en todo el territorio de la Unión Europea? El 30 de junio del año pasado se prohibieron los biberones de policarbonato, que son los biberones con los que hemos alimentado a nuestros niños durante los últimos 30 años, por la aplicación, a ver si lo enseño, del principio de precaución, que dice que los biberones de plástico policarbonato están construidos de un monómero que se llama bisfenol A, que es estrogénico desde el año 1936, y que no hay derecho a que los niños tomen bisfenol A cada vez que sus padres les calientan un biberón. ¿Por qué tienes que aguantar hasta el año 2011 a hacer esa prohibición cuando la primera evidencia se publicó en el año 86? ¿Cuántos años para reaccionar? ¿Quién se beneficia de esa lentitud en tu reacción? Bueno, pues ya está. Ahora habrá alguien en otros países menos afortunados que estarán comiéndose los biberones que Europa no quiere. Los 28 países que conforman la Comunidad Europea prohibieron el uso del bisfenol A en biberones desde 2011. En América, esta prohibición existe únicamente en Canadá, Brasil, Costa Rica, Argentina y en 8 estados de los Estados Unidos. Las autoridades en México y la industria del plástico no creen que el bisfenol A sea peligroso para los bebés mexicanos. Sin embargo, Francia se convierte en el primer país en el mundo, a partir del 1 de enero de 2015, en prohibir el bisfenol A de plásticos en contacto con los alimentos y en los tickets de papel térmico.
¿Y por qué se prohíbe el bisfenol A en Francia? Madame Bernadette Laclais a la parole. Prendre part à la discussion générale de cette proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, de l'importation et l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A. La question du bisphénol A s'est posée dès les années 2000. La question a été portée d'abord par les professionnels de la petite enfance, eux-mêmes mis en éveil par leurs collègues exerçant outre-Atlantique et plus particulièrement au Canada, au sujet des perturbations endocriniennes possiblement causées par l'usage du bisphénol A dans les biberons. Au nom du principe de précaution, nous avons décidé de maintenir l'usage des biberons en verre au sein de toutes les crèches municipales. D'un problème de santé publique qui dépasse la petite enfance et consacre une restriction par la loi qui, dans l'état des éléments qui ont été avérés par les études, et au-delà des comportements déjà adoptés à l'échelle locale, voire individuelle, préserve l'ensemble de la population des expositions, et notamment les plus sensibles à cet égard, les nourrissons, les enfants en bas âge et les adolescents. La responsabilité commande d'interdire un produit quand il s'avère dangereux pour la santé, mais bien évidemment en s'assurant aussi de l'innocuité des substituts qui seront proposés. Je me réjouis donc de cette évolution législative. Je salue à cette occasion celles et ceux qui ont pris toute leur part dans le processus, les chercheurs dont les travaux ont clarifié les vrais enjeux, les entreprises qui doivent intégrer cette nouvelle donne au nom de la santé publique. À nous, politiques, de concilier tous ces enjeux comme le propose ce texte. Je forme le vœu que la France soit suivie dans cette action au niveau européen et au plan mondial. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la course folle de l'industrie agroalimentaire vers le productivisme et l'augmentation permanente des dividendes nous a menés au fil des ans à des catastrophes sanitaires bien connues. Comme chacun le rappelle ici, le bisphénol A est dans cette lignée, responsable entre autres de perturbations endocriniennes et de troubles de la reproduction chez l'homme. Les rapports scientifiques s'accumulent depuis des années et prouvent la nocivité de ce produit. La nocivité du bisphénol A a d'ailleurs déjà été reconnue par le législateur avec la loi du 30 juin 2010 qui l'interdit déjà dans les biberons. Pourtant, ce produit est toujours largement utilisé comme composant des plastiques servant d'emballage de produits alimentaires. Et le citoyen français, en tant que consommateur, continue en 2012 d'être obligé de consommer des produits dont il ne se doute même pas de la nocivité. Nocivité pourtant bien connue des services compétents. Nulle part le consommateur n'est informé des risques provoqués par ces molécules. Nulle part il n'est informé que ces molécules migrent du plastique vers l'aliment qu'il emballe. Mais mieux vaut tard que jamais, certes, et c'est la raison pour laquelle je voterai cette loi qui va dans le bon sens. Mais cela n'exonère en rien de leur responsabilité ceux qui n'ont pas suffisamment réagi pendant des années alors qu'ils avaient connaissance des dangers que faisaient courir ces molécules sur la santé des Français. La discussion de cette proposition de loi devrait permettre à la représentation nationale de s'interroger sur le modèle de développement que nous souhaitons adopter. Allons-nous continuer à être soumis aux diktats de quelques groupes de pression à la solde des multinationales de la filière agroalimentaire ?